बौरतला महाश्मशान को एक नया रूप दिया जा रहा है। इस परिसर में 2 नई इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम फर्नेसेस लगाई जा रही है। मौजूदा गैस फर्नेस के नवीनीकरण का काम भी चलाया जा रहा है। साथ ही मानसून प्रबंधन के बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया जा रहा है। सूर्यास्त के बाद भी शवदाह की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए फ्लड लाइट्स लगाई जा रही है। मेयर दीपक मजुमदार ने बुधवार को महाश्मशान में चल रहे नवीनीकरण कार्यों का निरीक्षण करने के बाद इसकी घोषणा की। मेयर ने बताया कि इन सभी कार्यों के अगले 3 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। আমাদের সেগুলি কাজগুলি কতটা হচ্ছে বা হয়েছে সেটা দেখার জন্য আজকে এসেছি। তো শ্মশানটাকে নতুনভাবে সাজানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে যারা শব্দ নিয়ে আসে তাদের যাতে অসুবিধা না হয়, সেই কারণে আমাদের 2টি ইলেকট্রিক চুল্লি নতুন করে বসানো হবে এবং গ্যাস চুল্লিগুলিকে রিপেয়ার করা হবে এবং যাতে বর্ষার সময় দাহ করা যায় সেই কারণে রাস্তার পাশে একটা নতুন করে চুল্লি তৈরি করা হবে। এইটা পরে না ভিতরে যেহেতু বর্ষার সময় জল ওঠে, রাস্তাগুলো একটু উঁচু করা হচ্ছে, এখানে একটা ফোয়ারা ব্যবস্থা করা হচ্ছে, বসার জায়গা করা হচ্ছে এবং শিব মন্দিরটাকে যাতে ওঠানো যায়, শিব মন্দির রাখা যায় এক জায়গাতেই।